kita dah cerita pasal arithmetic, kita dah cerita pasal geometric. So lupakanlah pasal tu, yang tu sepatutnya kamu dah master dah, kamu dah patutnya dah siap dah tutorial kamu. Now kita akan tengok dekat binomial expansion, which is last class, last lecture on Friday, kita dah tengok the first case dekat sini, the first and second case, which is n is positive integer, which is you can see the example dekat sini, kita tengok n kita kat sini. Positive integer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya lah. Okay. And then kita dah tengok case yang kedua, juga n positive integer. Ini contohnya juga, tetapi case yang kedua ni dia suruh kamu cari coefficient. Okay, contoh coefficient. Contoh dekat case yang pertama, kamu ada contoh 1 plus x plus 2x square plus x cube plus dot. Okay, case yang kedua ni nak tolong case yang pertama. Okay, contoh dia suruh cari the coefficient of the third term. Okay, kita tak nak expand panjang-panjang. Dia tak suruh kita expand, so kita akan gunakan case yang kedua ini, which is formula ini, TR plus 1 formula. Okay, so TR plus 1 formula ni kamu boleh guna untuk cari coefficient of a term, ataupun kita nak cari certain term, R term, ataupun dalam APGP kita sebut n term kita. Contoh soalan tu cakap find the seventh term. Okay, so seventh term tu kita tahu T7. So apa yang kita boleh buat ialah kita tahu kat sini ialah R plus 1 equals to 7. So kita boleh gunakan R equals to 6 dan substitute dekat dalam formula ni, straight away kita dapat kita punya 7 term kita. Okay, so formula ni pun penting juga, sila ambil tahu pasal formula ni. So hari ni kita akan sambung ada example, ada 2 lagi example dekat case yang kedua ni. Dan hari ni kita akan cuba habiskan, kalau tak habis saya akan try bagi video. Untuk case yang ketiga, which is n negative ataupun fraction ataupun rational lah. Okay, so dekat sini macam saya cakap, kalau kita nak buat binomial expansion, benda yang pertama kita akan tengok ialah kita punya n. So kalau kamu tengok dia negatif, kita tahu kita akan gunakan case yang ketiga, which is dia punya formula pun berbeza lah daripada case yang pertama tadi. Ataupun fraction. Jangan kamu tengok dia positif, kamu terus guna case yang pertama. Okay, yang pertama hanyalah positive integer. Positive integer 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Case yang ketiga ialah negatif ataupun fraction. So ini nanti kita akan tengok balik. Kita tengok terus ke example kita. Alright. Mana dia? Alright, kita sambung example 20. Determine the term independent of x. So ini saya ada suruh kamu try buat. Alamak. Alright, so saya ada bagi tahu term independent of x ialah x to the power of 0. Okay, so basically ini ialah x to the power of 0. So kita akan gunakan kita punya formula TR plus 1 term, TR plus 1 formula kita untuk cari coefficient untuk x to the power of 0. So kamu tahu x to the power of 0 is 1 kan? So apa yang kamu akan dapat nanti coefficient kamu ialah constant sahajalah. Okay, so kita recap balik apa benda yang kita belajar dalam lecture hari Jumaat. So kat sini A kita is X, B kita is 1 over X, N is equals to A. Alright, so first step is to substitute into R plus 1 term. So the formula dekat sini kita recap balik formula kita. R plus 1 equals to NR, A n minus R, BR. Okay, B to the power of R. So substitute into the formula, we should get TR plus 1 equals to N kita 8, R, A is X, 8 minus R, B is 1 over X to the power of R. Okay, simple, just substitute je. Lambat ke saya punya ni dekat kamu? Lambat ke? Like ke? Okay. Okay, kalau okay, good. Okay, so kalau kamu ingat last lecture saya cakap X kita ni mesti kena single. Okay, mana ya saya tulis? Saya tak tulis. Oh ya, saya tak tulis. So X kita, apa yang kita nak compare, kalau tengok dekat step yang kedua ni, kita compare. Step yang kedua ialah compare apa yang dia suruh kita cari dengan apa yang kita nak, which is R lah. So untuk buat sedemikian, kita kena jadikan X kita single. Okay, so apa maksud single dekat sini? Kalau kamu tengok dekat sini ada X, dekat sini ada X. So basically kita kena satukan dia menjadi single lah. Okay, kalau kamu tengok kat sini indices, so basically kita berdepan dengan indices saja. So kita akan
buat 8 to the power of R. So sini masih lagi X 8 power 8 minus R. So sini kita boleh tukar jadi X to the power of negative 1 R. Okay, so kalau kita satukan dia akan jadi X to the power of negative R. Simple. So now indices base X ni kita boleh sekalikan dia. So kamu ada 8 CR X. So kalau darab dekat sini akan jadi tambah, power akan jadi tambah 8 minus R minus R. So sekalikan kita ada 8R X 8 minus 2R. Okay, so nampak X kamu dekat sini dia dah single. Okay, dia tak couple dengan siapa-siapa pun, dia single duduk seorang-seorang sahaja. So itu yang kita nak, baru kita boleh compare. Kamu belajar indices, the next step ialah kita nak compare. So bila kamu nak compare base dengan base, kamu nak compare power dengan power, base dia mesti kena sama. Sebab tu kita sekalikan X kita. So kita boleh compare dengan apa yang kita nak, which is term independent of X, which is X to the power of 0. Okay, so kita ambil X kita, yang mana biru tu, X 8 minus 2R compare with X to the power of 0. So base dah sama, we can just compare the power, 8 minus 2R equals to 0, you should get R equals to 4. Okay, so dah dapat R, tak ada masalah, substitute back to the equation. Okay, jangan substitute equation yang ini. Okay, kita jangan substitute equation yang asal, kita substitute equation yang dah kita simplifykan, which is this one lah. Okay, so kita substitutekan dalam TR plus 1 equals to 8. So TR plus 1, R kita ialah 4. So dekat sini we change to 4 plus 1, which is 5. So R kita 4. And now we have X 8 minus 2 times 4. So check balik, tekan calculator kamu, 8C4, supposedly you get 70. So obviously kat sini X to the power of 0. Okay, ngamlah dengan apa yang kita compare. So which is X to the power of 0, 1, so tinggal 70 je. So kita nak cari term independent of X is 70. Okay, so itu sahaja. Step pertama, masuk dalam formula, jadikan apa yang kamu nak cari itu single. Okay, basically itu indices sahaja. So step yang kedua compare, step yang ketiga masuk balik dalam kamu punya formula yang dah disimplifykan. Okay, so question B boleh try sendiri, saya tak nak cuba buat. Kamu boleh try sendiri, which is kat sini kamu kena pandai main indices kamu. Kalau saya bagi hint lah, dekat situ kita ada negative 3 over X squared R. Okay, macam mana nak simplifykan negative 3 over X squared R ialah negative 3 to the power of R negative X to the power of negative 2 R. Sorry, kat sini tak ada negative. Okay, so itu cara kamu nak simplifykan dia. Right, boleh cuba buat nanti. So sekarang saya nak terus masuk kepada case yang ketiga, which is learning objective kita yang keempat, expand binomial expansion for n negative or fraction. Lagi sekali saya tekankan, kalau ini positif, bukan guna case satu guna case yang ketiga sebab dia ialah fraction. Case satu hanya untuk positive integer sahaja. So ini the example lah. Alright, untuk case satu, dia memang simply expand sahaja. Okay, kita recap sikit. Untuk case satu, kita guna formula ini. Okay, A turun, B naik, A tambah B akan jadi N. Contoh, 5. Ini A kamu ini A kamu. Power dia turun, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, B kita ialah ini, X ni B kita. So power B akan naik, contoh 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dan make sure power A tambah B kamu mesti akan jadi N. N kita ialah 5, that's why kita ada 5 plus 0 kita dapat N. 4 plus 1 kita dapat N. 3 plus 2 kita dapat N. Dan seterusnya lah. Okay, so make sure you know how to use this formula. So untuk N positive integer memang kita expand sahaja. Soalan tak ada tanya lain, memang expand sahaja. Okay, so untuk N negative or fraction, dia ada lain sikit. Okay, kalau tengok dekat first mind map saya tadi, kita ada buat approximation. Okay, untuk N negative or fraction ni kita akan buat approximation. So let's see. Kita akan expand juga menggunakan formula yang diberikan di sini. So let's see. Kita ada 1 plus bn. So take note dekat depan, ini ialah a plus bn lah basically-nya.
A plus B to the power of N. Tapi kalau kamu tengok formula dekat sini, A kita ialah 1. So please take note yang A kita mesti kena 1. A must be 1. Okay, for N negative or fraction, A kamu mesti 1. Jadi apa yang kita nak buat kalau A kita tak 1? Contoh macam soalan B. A kamu 2 dekat sini. Kita tak boleh guna formula tu lagi. Kita kena tukar dia jadi 1. So how are we going to do that is, saya tunjuk secara general sahaja. Sekejap lagi kita tengok example. If A is not 1, apa yang kita akan buat ialah kamu ada A plus B to the power of N. So kita akan factorizekan A kita. Factorizekan A, sini akan jadi 1 tambah B over A to the power of N. So you end up with A to the power of N, 1 plus B over A to the power of N. Okay, so ini yang kamu kena buat bila A kamu tak 1. So tengok AB ni mungkin tak faham, tapi tak apa, kita akan tengok kita punya example nanti. Alright, so tengok balik kepada formula kita. So ini formula kita lah. Sekejap lagi kita tengok example baru faham. Dan juga dekat case yang ketiga ni ada validity. Okay, valid for B modulus B less than 1. So setiap kali kamu expand, kamu kena tulis kamu punya validity. Okay, modulus B less than 1. B kita ialah inilah, nilai yang di sini. Right, so see example 21. Using the binomial expansion, solve the following. Kamu tengok perkataan binomial expansion sahaja benda yang pertama kamu tahu pasal case yang ketiga. Kenapa dia tak gerak? Okey ke tak kamu? Betul ke? Apa dekat saya lagi? Okey ke? Kamu dengar saya? Okey, Miss. Putus sikit-sikit. Okey. Tadi lagging sikit, Miss. Okey. Tapi sekarang okey sah. Kenapa saya tak nampak? Sekejap macam sangat pula. Okey, tak apalah. Kalau kat kamu okey. So, okey, tengok binomial expansion je, benda pertama kamu tengok ialah kamu punya N. So dekat sini N kita is negative 2. Fraction pula, negative. So obviously kita akan guna case yang ketiga. So case ketiga, kena guna formula ini. So make sure, lepas tengok N kamu tadi, make sure A kamu 1. So A kita dekat situ ialah 1. So tak ada masalah, kita just keluarkanlah. A equals to 1, B equals to X, N equals to negative 2. Okay, so keluarkan. Sentiasa keluarkan supaya kita tak tertinggal satu pun benda. So now, expand. Pakai je formula ni, kita akan pergi satu-satu. Equals to 1. 1, kita follow je lah 1. Plus N multiply by B. So N multiply by B, kita ada N is negative 2, B is X. Sekejap geram pula saya. Kenapa dia lambat ke saya? Okay, tak apalah. Alright. Okay. Alright. Okay, hujan malam ni. Alright. So, kita follow je formula yang kita ada kat sini. N, B. So, N kita negative 2. B is X. So, the next one, dekat sini ialah N times by N minus 1. So, plus N is negative 2. N minus 1, negative 2 minus 1 lah, which is kita dapat negative 3. Okay. Over 2 factorial. Tulis je balik over B square multiply by B square. So B is X. So sambung kat situ X square. Plus, and then sambung balik N minus 1 which is negative 3. N minus 2 which is negative 4 over 3 factorial. Sekarang yang ini akan jadi B cube. Which is B kita ialah X, so dia akan jadi X cube dekat situ. Okay? Alright. So sekarang apa yang kita kena buat ialah simplifykan dia lah. So you should get 1 minus 2X. So negative 2 times negative
3, we have positive 6. Positive 6 divided by 2 factorial, you should 3x squared. So negative 2 times negative 3 times negative 4 divided by 3 factorial. Here you should minus 4x cubed plus dot dot dot. Okay, nampak saya tulis plus dot 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 dekat situ, ini wajib ditulis. Tinggal pula plus. Plus dot 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 ini wajib ada. Okay. Wajib ada sebab kita tak tahu kita expand sampai mana. Okay, expansion ni can be up to infinity. Sorry, infinity lah sampai n. Dia masih ada dekat account tu. Kita tak tulislah semua. Okay, kita tak masih nak tulis semua. So biasanya soalan akan bagi tahulah kamu kena expand sampai berapa. So kalau soalan tak bagi tahu, list 4 terms. Ingat satu ini dikira sebagai term yang pertama. Term kedua, term ketiga, term yang keempat. Okay. Alright. So itu expansion term. So the next one, setiap expansion untuk n negative or fraction mesti kena ada validity. So validity is modulus b less than 1. So here we should get modulus b kita ialah x. Modulus x less than 1. So if you expand your modulus dekat sini, you should get x is between negative 1 and 1. So the expansion valid for x between negative 1 and 1. Okay? Boleh faham? Okay ke setakat ni? Okay, Miss. Okay. Alright. So sekarang, so basically ini je substitute dalam formula je lah. Okay, tak ada apa-apa yang fancy-fancy pun. Kita cuba yang kedua pula. Alright. Lagi sekali binomial expansion. First check n kita. So dia bagi n kita negatif. So kita kena guna case yang ketiga. Okay, settle case yang ketiga. So kamu tahu case yang ketiga A kamu mesti kena 1. Tapi A kita kat sini 2. Okay, so kita kena change that. So menggunakan apa yang saya tulis dekat sini lah. So apa yang kita kena buat ialah equals to big bracket, tulis balik semua. 2, kita factorizekan 2. So factorizekan 2 akan dapat 1 plus 3 over 2x to the power of negative 1. Okay, so factorizekan 2. So jangan lupa bila kamu keluarkan balik 2 tu, 2 kena power negative 1 juga. Okay, ini ramai yang akan tertinggal. Okay, 2 power negative 1 and then we have 1 plus 3 over 2x power negative 1. Okay, so 2 to the power of negative 1 is simply be 1 over 2, 1 plus 3 over 2x power negative 1. Okay, so sekarang kalau kamu perasan A kamu dah jadi 1. So inilah kita punya, okay, kita akan refer dekat yang ini. Okay, instead of soalan asal tadi kita akan refer dekat sini. So which is A kita dekat sini akan jadi 1, B is 3 over 2x, masih lagi negative 1. Alright, so from that kita akan buat expansion kita. So kita keluarkan 1 over 2 di luar, big bracket, and now we are going to use the formula by referring to this one here, A, B and N dekat sini. So formula tadi 1 plus NB. So N is negative 1, B is 3 over 2x. Plus, sambung balik N minus 1. So kat sini kita ada N minus 1 is negative 2 over 2 factorial B square. So B kita ialah 3 over 2x square. Okay. Dan jangan buat kesalahan dekat sini, 3 over 2 perlu di-squarekan juga. Okay, so please take note. Ini adalah basic indices. Sebab tu kita belajar indices dulu. Kita tak belajar benda ni dulu. Supaya kamu tak buat silly mistake. Ni lah. Okay, so kita teruskan lagi negative 1, negative 2, negative 3. Kalau siapa-siapa yang tak faham apa saya buat, ialah saya tolak 1. Ini ialah N kamu, ini N tolak 1, ini N tolak 2. Okay, so over by 3 factorial and this one akan jadi 3 over 2x to the power of 3 plus dot dot dot. Tutup bracket. Okay, so sekarang kita akan kira. Okay, tolong kirakan untuk saya. So 1 dekat sini 1 lah. Negative 1 times 3 over 2 minus 3 over 2x lah. Okay, tolong kira dekat saya yang ini. Term yang ketiga ni dapat berapa?
Semua orang tekan calculator. Kejap lagi saya panggil nama. Jangan hilang pula tiba-tiba saya panggil nama. Nine over 4 x squared. Okay, 9/4 x squared. Terima kasih Zidan. Okay, seterusnya term yang keempat. Minus Hidayah ada? 20. Hidayah ada? Hidayah mestilah tak ada kan? Zidan, tolong Zidan. Minus 20? 27 over 8 x, x cube. X cube. Okay, plus dot. Okay, so ingat plus dot ni wajib ada. Okay, kalau tak ada dia tak bagi kamu punya markah expansion. Okay, nak masuk dalam, tak masuk dalam tak ada masalah. Kalau kamu banyak masa kamu darab masuk dalam. Kalau kamu tak ada masa kamu biar je macam ni kamu dah dapat markah. Okay, so ini dah settle dah dekat sini. Okay, dan jangan lupa setiap kali kamu buat expansion untuk n negative or fraction mesti tulis validity kita. So valid for modulus b less than 1. So ingat b kita kat sini, bukan b dekat sini. Alright. So b kita bukan dekat original tadi, kita dah tukar dia. So b kita ialah 3/2x less than 1. Okay. So simplifykan dia, you should get, saya letak sini lah. Kita keluarkan 3/2 dekat situ, you should get modulus x less than 2/3. So x is between negative 2/3 and positive 2/3. Okay, so the expansion valid for x between negative 2/3 and 2/3. So kamu mungkin tertanyalah kat sini kenapa kita kena cari validity. Okay, so macam saya cakap tadi, untuk n negative or fraction ni kamu akan approximate. Okay, approximate some value. Okay, nilai yang dia akan suruh lah kamu approximate nilai. So dekat situ bergunanya validity ni. Kita akan tengok nantilah. So next we are going to see one more example. Example C. Alright. So binomial expansion. Benda pertama tengok n. N kita ialah fraction. Kita terus ingat case yang ketiga. Case yang ketiga kita tahu A kita mesti 1. A kita bukan 1. So kita kena jadikan dia 1. So macam mana nak jadikan dia 1? Factorize 8. Sini jadi 1. Sini jadi x/8. Power dekat luar. Jangan lupa power masuk dalam. 8 power 1/3. 1 minus x/8 power 1/3. Okay. 8 power 1/3 tak ada masalah, boleh simplifikan, which is cube root 8, kita dapat 2. 2, 1 minus x/8 power 1/3. Okay, so this is what we want. Yang ini kita boleh guna formula. So we are going to refer to this lah. A kita 1, B is negative x/8. So kena be extra careful bila B kamu ni ada negative. Okay. And n is equals to 1/3. So now let's expand this. 2 ni jangan risau, biar je dekat luar. Dia tak kacau kamu pun. Biar je dia dekat luar. So we are going to use the formula. Kat depan sekali ialah 1. 1 tu ialah first term kamu . Kalau dia tanya apa first term dalam expansion kita, 1. Okay, tak payah susah-susah. 1 ialah first term kita. So second term ialah NB. So n is 1/3. Multiplied by b is negative x/8 plus n minus 1, n darab n minus 1. N is 1/3 and minus 1 is negative 2/3 over 2 factorial darab dengan b square. Okay, so
So seterusnya n minus 1, n minus 2. Negative 2 over 1 over 3 minus 2, you should get negative 5 over 3. Sambung lagi 3 factorial. So dekat sini akan jadi negative x over 8 cube plus dot dot dot. Okay, kalau ada lagi yang confused, ini semua formula 1 plus nb plus n minus 1, 2 factorial, b square plus n minus 1, n minus 2, 3 factorial, b cube plus dot dot dot. Okay, semua formula. Formula yang kita tunjuk tadi awal-awal, basically tiga benda ni kita substitute dalam formula tu. Okay, so now let's simplify. Jangan usik dua ni, biar je dia sorang-sorang. 1 minus x over 24. Second term. Korang tolong kira. Okay, siapa lagi saya nak panggil? Negatif 1/576, Miss. Okay, ada pun Hidayah. Negatif 1/576, betul? Okay, betul. Betul. Okay. Negatif 1/576 x square dekat sini. Alright. So, jangan lupa x square kamu. Nak letak negatif 1/576 x square pun tak ada masalah. Sama je tu. Dan yang ketiga ialah Hishamuddin. Hisham. Term yang keempat, term yang keempat. Kirakan? Sekejap, Miss. Okay, Hisham. Namanya Hisham, kamu kira guna jari ke? Kau dah dapat? Anyone nak tolong? Negative 5x cube over 41472, Miss. 5x cube over 41472. Betul? Yeah. Alright, thank you Dira. Okay, so please berhati-hati. Positif, negatif, negatif. Dapat positif. Okay? Negatif cube ialah negatif. So negatif positif tadi sepatutnya dapat negatif lah. Okay, tak ada masalah pun. Kalau kamu ada kalkulator yang kelabu ke hitam ke, kamu boleh masukkan je semua terus nilai ni. Tanpa x cube lah dekat situ. Okay, kamu akan dapat nilai lah. Cuma kalkulator hitam tu kena hati-hati sikit kira satu-satu. Okay, so itu expansion kita. Macam biasa, dua nak masuk ataupun tak terpulang kat kamu, tak ada masalah. Biar sahaja macam tu pun boleh. And then jangan lupa validity kita. Valid for modulus B, which is modulus B kita ialah negative x over 8 less than 1. Okay, so dekat sini modulus negatif. Okay, negatif ada modulus, obviously sama je dengan positive x over 8 less than 1. Okay, so now kalau kita bawa 8 tu ke sebelah, kamu akan dapat modulus x less than 8. So kat sini kita akan dapat x is between negative 8 dan juga 8. Okay. Then modulus yang ada negatif, kita boleh ignore negatif tu sebab dia masih sama dengan modulus x over 8. So itulah jawapan dia. Alright. Okay, so soalan D
sekejap lagi kalau ada masa kita akan come back to question D. Kalau tak ada nanti saya akan bagi jawapan. So setakat ni faham pasal expansion? Ada apa-apa yang tak faham pasal expansion? Boleh? Okay. Faham. Alright. So simple je lah. Okay, sebenarnya masuk dalam formula je lah itu. Alright. Now kita pergi kepada part yang susah sikit. Sikit tak banyak pun. Okay. Di mana soalan akan suruh kamu approximate. Okay. Contoh kita tengok soalan dekat sini. Expand 1 plus 3x in ascending power of x until and including the term of x cubed. So the first part of the sentence dekat sini, the first part of the question dekat sini, apa yang kita buat tadi. Okay, basically the same thing apa yang kita buat tadi, kita expand tadi. The second part, dia kata by substituting x equals to 1 over 25, find the value of cube root 2 to 5 decimal places. Which is yang biru ini, the second part of the question dekat sini, dia suruh kita approximate. So, dekat sini datangnya, saya kenalkan kamu dengan SEVA. Dekat sini. So, S ini mewakili simplify. Okay, apa maksud simplify dekat sini? Ini ialah apa yang kita belajar tadi, di mana kamu punya A mesti kena 1. Okay, A must be 1. So kalau A kamu tak 1, tadi kita buat apa? Kita keluarkan A kita, sini jadi 1, sini jadi B over A. Power N, dan jangan lupa N kamu kena masuk dalam juga, 1 plus B over A N. Okay, so step yang pertama mesti kena simplify. So kalau A kamu dah 1, kamu boleh skip step simplify ni. Okay, so step yang kedua ialah expand. So basically apa yang kita buat tadi lah, expand. Step yang ketiga ialah validity. Sama juga apa yang kita buat tadi, which is modulus B is less than 1. So now A dekat sini ialah approximate. So approximate dekat sini boleh dibahagikan kepada 2. Kita bagi kepada 2. 1, 2. Okay. Soalan boleh bagi dekat kamu, soalan akan suruh approximate some value dekat kamu. Dan sometimes the question akan bagi kamu X. X is given. And sometimes X is not given. Contoh, kita tengok soalan. Dekat sini dia kata by substituting X equals to 1 over 1 to 5. Maksudnya X is given lah. So kalau kita tengok the next example, dia suruh suruh obtain an approximation to 1 over 1.8 square. Giving your answer correct to 3 decimal places. So dekat sini kita tengok tak ada X yang diberi pun. Okay, so itu 2 cases dalam approximate. Satu, X is given. Satu lagi, X is not given. So saya terus bagi tahu apa yang kita nak buat dekat sini. Bila X is given, apa yang kamu perlu buat ialah kita perlu substitute X into left hand side and right hand side. Okay. Nanti kita akan tengok dekat dalam soalan. So kalau X is not given, we are going to do comparison. Okay, so ini saya nak kamu ingat dulu. X is given, substitute X into left hand side, right hand side. X is not given, kita akan buat comparison. Okay, so ini seva kalau soalan bagi. Let's go to the example. Nanti kamu salin lah kalau tak sempat Alright, kita go to the first part. Expand 1 plus 3x power 1 over 3. Okay, nampak je binomial expansion. The first thing ialah tengok n kita. N kita ialah fraction. Kita tahu ini case yang ketiga. Case yang ketiga, A kita mesti kena 1. Okay. Ataupun kalau kamu tengok n kamu fraction, kamu terus ingat seva. Okay. N kamu fraction ataupun negatif, kamu terus ingat seva. So the first thing ialah S. Simplify. Okay, tak ada masalah dekat sini sebab A kita dah jadi 1. So kita tak perlu buat lah the first step. 1 plus 3x to the power of 1 over 3. Okay, so we just simply skip the first step and we are just going to do the second step, which is expand. So kita akan expand menggunakan cara yang tadi, sama je. So kita keluarkan dulu, A kita ialah 1, B is 3x, and is equals to 1 over 3.
Okay, by now kamu sambil tulis tu kamu kena ingat dah formula dia. 1 plus NB. So N is 1 over 3, B is 3x plus N minus 1, which is 1 over 3 minus 1, we have negative 2 over 3 over 2 factorial B square. So kat sini 3x square. So nak buat sampai bila? Tadi kita expand sampai fourth term tu saja je lah. Okay, untuk tunjukkan kamu ke expansion. Tapi kalau soalan specifically minta up and including the term of x cube, kena buat sampai x cube lah. So kat sini kita ada n minus 2, n minus 3, which is negative 5 over 3 over 3 factorial b cube plus dot dot dot. Okay, so x kita dah power cube, we can stop that. So now let's just simplify this. You should get 1 plus x minus x square plus 5 over 3 x cube plus dot dot dot. Okay, so itu expansion kita. Ingat, ini wajib ada. Okay, alright, expand tak ada masalah, sama je macam tadi. So now we are going to do the validity, which is sama juga macam tadi. Modulus B, which is B kita ialah 3x less than 1. Okay, 3 tu boleh terus pindah sebelah. You should get modulus x less than 1 over 3. So simplify, you should get x is between negative 1 over 3, 1 over 3. Okay, so the next step ialah approximate. Okay, A ialah approximate lah. Now kita akan masuk the second part of the question. By substituting x equals to 1 over 1 to 5, which means the question give us x. Okay, x is given. So when x is given, we have to substitute x into left hand side and right hand side. Apa yang left hand side and right hand side? Ini left hand side kita. Expansion kita ialah right hand side. Okay, so let's write that back. Kita ada 1 plus 3x 1 over 3. Soalan, ini ialah expansion kita. Plus 5 over 3 x cube plus dot dot dot. So now what we are going to do is we are going to substitute x equals to 1 over 1 to 5. When x equals to 1 over 1 to 5, kita substitute di belah kiri, kita substitute di sebelah kanan. Okay? And we have to show the working kat sini. 1 tambah 3, 1 over 1 to 5, power 1 over 3. Equals to 1 plus 1 over 1 to 5 minus 1 over 1 to 5 square plus 5 over 3, 1 over 1 to 5 cube plus dot dot dot. Okay, now. Okay, tengok betul-betul dekat sini. Kita dah substitute x yang diberi, x is given. So kita substitute dekat sebelah kiri, kita substitute dekat sebelah expansion kita. Right, so the next step ialah, apa yang kita kena buat ialah kita ambil yang di dalam sahaja. Okay, kita kira yang di dalam sahaja. So 1 plus 3 over 1, 1 plus 3 times 1 over 1 to 5. Dapat berapa situ? One plus 3 over 1 to 5 dapat berapa? Ini sahaja yang di dalam. Berapa? 1 to 8 over 1 to 5. 1 to 8 over 1 to 5. 1 over 3 dekat luar. Ingat yang di dalam sahaja yang kita kira. Okay, daripada sini pergi ke sini, kira yang di dalam sahaja. Jangan kamu powerkan dengan 1/3. Okay, kalau kamu power dengan 1/3, kamu tak dapat apa, kamu terus dapat jawapan dia. Okay, bukan itu yang kita nak pun sebenarnya. So sebelah kanan, okay, ini tak ada masalah, terus masuk dalam calculator. Which is, kamu sepatutnya dapat 1.007937. Okay, tengok apa yang saya buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 decimal places, tapi soalan minta 5 decimal places. Okay,
Remember in mathematics dalam working mesti kena extra 1 decimal places daripada apa yang dia minta. Okay, so soalan minta 5, kita bagi 6. Okay, so extra 1 decimal place from question. Sentiasa macam tu. Okay, soalan minta 4, kita dalam working mesti kena 5. Okay, final answer mesti kena 4 lah, jangan kamu bagi 5 pula. Okay, sentiasa dalam working mesti kena extra 1 decimal places. So now the next step is we are going to change this into what the question asks us, which is cube root 2. Macam mana nak buat? Kita nak tukar ini semua menjadi cube root 2 sahaja di sini. So ini kita akan dapat jawapan. So how are we going to do that? Kita separatekan dulu. 128 power 1 over 3, which is the same thing as cube root 128. Sini ialah cube root 125. Okay, ini salin je balik. Sebelah kanan 7937. Okay, so kita cuba buat satu-satu. Cube root 125 tak ada masalah. Okay, kamu tekan calculator, kamu dapat cube root 125 which is kita ada per 5 dekat sini. 1.00937. Okay, so apa yang kita akan buat macam saya cakap ialah kita akan simplify until we get cube root 2 ataupun apa yang soalan minta lah dekat sini. So now, cube root 128, okay? Kita nak wujudkan 2, so kita letak 2 dekat sini. So 2 darab berapa dapat 128? 2 times berapa dapat 128? 64. 64. Okay, then we put 2 times 60. Okay. Kalau kita pisahkan dia, cube root 2, cube root 64, bawah tak ada masalah, dia jadi 5 dah. Kita boleh pisahkan dia. Which is, cube root 64 tu apa jawapannya? Cube root 64 ialah? 4. 4. So ini kita boleh tukar jadi 4. 8. Which is kita ada, 8. Mana pula dapat 8 tu? Which is kita boleh jadi 4 over 5. So cube root 2 stay as it is. Yang sebelah kanan je salin je balik. Jangan salah salin pula. Okay. Sorry, Kita nak dapatkan cube root 2 di sebelah kiri. So kita dah ada cube root 2 di sebelah kiri. 4/5 kita bawa pergi sebelah kanan. Okay. So which means 1.009737 divided by 4 over 5. Berapa jawapan kamu? Tekan calculator. Equals to 1.2599. 2599 tak cukup. Soalan nak 5 decimal places. 2599. Okay. 5 decimal places. So this is gonna be your final answer. Okay. Final answer. Ikut soalan. Okay. So that is how we approximate. Okay. Tak susah pun. Nampak je macam susah. Okay. Cuba tekan calculator kamu. Cube root 2. Kita tekan cube root 2. Kita dapat 1.25992 which is kita approximate benda yang betul lah. Okay. Kalau jauh sangat tu ada kesalahan lah. Ada sedikit kesalahan dekat situ. Okay. Dia tak boleh jadi jauh sangat. Nama pun kita approximate. Mestilah dapat sama dengan calculator. Okay. So lagi sekali saya recapkan. Recap pula. Saya summarizekan lagi sekali. Expand, simplify, expand validity ni sama je macam tadi. So approximate, the question give us x equals to 1 over 1 to 4. So what we have to do is we have to substitute left hand side daripada expansion kita, right hand side. Okay, ambil yang di dalam, kira sebagai fraction lah. Biasanya dia mesti sebagai fraction. Okay, kita dapat ini. Lepas tu yang kanan ni kamu salin je balik. Jangan lupa lebih satu daripada soalan. So what we are going to do is we have to change yang ini, yang di sebelah kanan ni, which is the whole thing, menjadi apa yang soalan minta. Okay, which is kat sini soalan minta cube root 2 dekat kita. So kita pecahkan dia, cube root 128 over cube root 125, which is we know the answer for cube root 125, which is equals to 5. Kita biarkan.
So dekat sini kita nak cari cube root 2. Kita wujudkan cube root 2 dekat sini. So sebab tu kita dapat 2 times 64 dekat sini. And then ini ialah set lah basically. Okay, rules of set. Kita boleh pisahkan dia and then we come up with cube root 64 equals to 4. So that's why we have 4 over 5. And then kita dapat single cube root 2 dekat sini. Kita dapat jawapan akhir. Okay, jelas ataupun tidak? Jelas? Boleh? Ada soalan? Jelas, Miss. Okay, sorry lah kalau saya cakap laju. Pandai-pandai lah kamu perlahankan. Alright, so seterusnya kita tengok soalan example yang terakhir. Habis sudah kita chapter 3. Okay. Expand 2 minus x to the power of negative 2. Sebut pasal expand je, of course binomial expansion. First kali tengok n dia bagi negatif. N negatif ialah kes yang ketiga. Kes yang ketiga A mesti kena 1. A kita tak 1. Alright. So kamu baca keseluruhan soalan ni pun kita tahu dia suruh approximate. So we just proceed with our saver dekat sini. X pula. S, simplify. So we have to simplify this sebab A kita tak 1. So now given to us 2 minus x to the power of negative 2. Okay, so by now kamu patut buat benda ni sebab dah 4-5 example dah kita buat. So 2 keluarkan, sini jadi 1 minus x over 2. Power negative 2. Okay, jangan lupa 2 kena powerkan negative 2 juga. 1 minus x over 2 power negative 2. Dengar ke saya ni? Buat pula hujan. Dengar, Miss. Dengar. Dengar? Okay. So 2 power negative 2, ini pun kesalahan yang selalu sangat jadi. 2 power negative 2 jadi 4. Kamu janganlah macam tu. Tekan je lah calculator kalau takut. Sini ialah 1 over 4. 1 minus x over 2 to the power of negative 2. Okay. So itu step simplify kita. So now dekat sini ini ialah apa yang kita akan fokuskan lah. Constant dekat luar tu biar je dia follow je kita nanti. So here we have A equals to 1, B equals to negative x over 2. Jangan lupa negatif. Okay, sebab formula kita ialah A plus B. And N is equals to negative 2. Now proceed to the next step which is E, which is expand. Kita tulis baliklah dekat sini. 2 minus x negative 2 equals to 1 over 4. So now we are going to expand this. Baca soalan. Baru nak baca soalan. Expand 2 minus x negative 2 as a series in ascending power of x up to the term in x to the power of 4. Okay. X to the power of 4 maksudnya fifth term. Tempatnya hujan. Which is akan jadi panjang lah. Okay. So tak apalah. We are just going to proceed with this. Here we have 1 plus NB and negative 2. B kita ialah negative x over 2. Plus N minus 1 over 2 factorial B square plus N minus 1. Jangan tertidur pula sambil buat ni. N minus 3 factorial B cube plus baru sampai cube. Teruskan lagi usaha kita negative 2 N minus 1 N minus 2 N minus 3 over 4 factorial and we have B power 4 and we can stop. Okay, so basically just masuk je dalam formula sampai apa yang soalan minta. Okay, soalan jarang lah minta sampai x to the power of 4 ni. So sekarang saya bagi je jawapan, kamu pandai-pandai lah kira nanti. Here you should get 1 plus x plus 3 over 4x square plus 1 over 2x cube plus 5 over 16 x4 plus dot dot dot. Boleh? Ada masalah setakat ni? Ada saya tersalah kira ke? Okay ke? Alright. Okay. So save up. Next step ialah validity. Validity tak ada masalah pun. Tetapi validity ada markah
Validity ada markah. So jangan lupa validity kamu. B, modulus B less than 2. Dan jangan ambil B kamu yang di sini. Okay. Ini bukan kita punya expansion. Ini B kita. Okay, yang dah kita simplifykan. So we have modulus negative X over 2 less than 1. Sama macam tadi, dalam modulus ada negatif. It's just the same as X over 2 less than 1. So bawa 2 pergi sebelah. 2, X is between negative 2, 2. Okay, so selesai validity and now we are going to see how are we going to approximate this. Itu soalan balik. Kita pergi kepada second part of the question. Hence, obtain an approximation to 1.8 square. Given your answer to 3 decimal places. Okay, sekarang kita tahu, kita baca ayat yang kedua ni, dia tak bagi kita pun X. Okay, pergi balik kepada yang tadi. Sekarang kita berada dekat kes yang ini. X is not given. So apa yang kita kena buat ialah kita kena compare. So apa yang kita kena compare? Balik sini. So apa yang kita kena compare dekat sini ialah, okay, sekali tadi kita take note yang X is not given. So X is not given. So kita tahu kita kena compare. So apa yang kita kena compare ialah with the original equation. Bukan equation, question. The original question. Which is question kita dekat sini ialah 2 minus X to the power of negative 2. So what we are going to do is we are going to compare this with this one. Okay, 1 over 1.8 to the power of 2 is the same as 1.8 to the power of negative 2. Betul? So kena compare dengan power yang sama lah. So kalau tak sama, kamu kena jadikan dia sama. So now, what we are going to do is we are going to compare 2 minus X to the power of negative 2, soalan tadi, dengan apa yang disuruh kita approximate, 1.8 to the power of negative 2. Okay. So, power dia sama, so we can compare the base here. So, you should get 2 minus X equals to 1.8. Okay. So, here we should get X equals to 0.2. So, now the validity come to rescue. Apa yang kamu dapat dekat sini, X yang kamu ada dekat sini mestilah dalam validity yang kita dah cari dekat sini. Okay. So, check value of X must be within validity. Okay. So, kalau tak sama validity dia, apa yang kita akan buat ialah okay, tak apa, kita buat kejap lagi, kita fikir ni dulu, fokus sini dulu. Compare. Kita dapat nilai X, kita check X kita dalam validity ataupun tidak. So 0.2 is in our validity dekat sini, so we can proceed. So sekarang kita dah ada X, so apa yang kita akan buat, simply apa yang kita buat tadi je lah, kita substitute kiri dan kanan. Okay, so kiri tak ada masalah sebab kita dah jadikan ini sebagai 1.8, negative 2. Okay. So we know that this is 1.8 negative 2 equals to this one. So we can just substitute 0.2 into the expansion. So next step ialah sub X into expansion. So here we have 1.8 to the power of negative 2 equals to 1 over 4 1 plus 0.2 plus 3 over 4, 0.2 square plus 1 over 2, 0.2 cube plus 5 over 16, 0.4, 0.2. Seorang tolong kira yang panjang-panjang ni. Berapa jawapan dia? Berapa?
Miss. Ya. 0.308625. Okey, 0.308625. Betul, tak ada masalah. Tetapi kita dah berada di final answer. So final answer mesti ikut soalan lah. Correct to the 3 decimal places. So 0.308 sahaja. Sorry, 309 dekat situ. So ini kita padam. 309, 3 decimal places and that will be our final answer. Okay, cuba tekan kalkulator kamu 1.8 power negative 2. Sepatutnya tak jauh lah perginya. Okay, 0.389 dekat situ. Sorry, 309 dekat situ. Right. Okay, so that's it. Macam mana kita nak approximate when x is not given. Nanti dalam kelas saya sambung macam mana kalau kamu dapat x tak ada dalam validity kamu. Okay, macam mana kalau x kamu compare ini tapi x kamu besar tak ada dalam validity kamu. So dalam kelas saya akan explain lagi. Tapi apa sebenarnya yang kamu kena buat ialah we are going to do the same thing as simplify dekat sini. Okay, lebih kurang sama dengan apa yang kita akan buat dekat simplify. Okay, so recap sikit apa yang kita dah belajar hari ini. Basically ialah n negative all fraction. Okay, n negative all fraction kamu just ingat sebar je kat sini. S ialah simplify which is kamu kena jadikan A kamu 1 dekat sini. Okay, sebab untuk gunakan formula n fraction or negative A kita mesti 1 plus B. So guna ini je lah. Expand basically formula, validity, ini sahaja. And then we have to approximate when x is given, we just substitute x to left hand side and right hand side. Jadikan apa soalan tu nak dekat sebelah kiri. If x is not given, we just compare to find our x. Okay? Ada soalan? Ya, ada Miss. Any question? Okay, ada soalan? So tiada soalan boleh ambil jawapan test yourself ni. Nantilah kamu tengoklah dalam video. Kelebat pula hujan ni. Okay, siapa tak mandi lagi boleh mandi dekat luar. Esok kelas kita F7 macam biasa Tak ada online Boleh ke? F7 kan besok? Ya. Boleh ke F7? Ada F7 kat sini? Hai. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh. Boleh Miss. Okay. So, itu sahaja untuk chapter 3. Yang lain-lain saya akan bagi tahu dalam kelas lah. Itu sahaja. See you guys tomorrow. Okay, thank you class. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. 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 Thank you Miss. Thank you, Miss. Alright. Thank you, Miss. Okay.